জনতা হায় রে বিধাতা কতে ভয়ের মোর নারী জনতা ভয়ের মোর নারী জনতা পুড়িলে সবে জানসন মন পুড়িলে কিয়ে মন চেটা কুহুলি কুহুলি জিতিবার তক রহে আগো জঙ্গল পুড়িলে সবে জানসন মন পুড়িলে কিয়ে মন চেটা কুহুলি কুহুলি জিতিবার তক রহে ইয়ারে নাই হেলি কি ইয়ারে নাই হেলি ইয়ারে নাই হেলি কি ইয়ারে নাই হেলি सबुदिने मोर करमता फटारे फटारे फटा हयन मोर नारी जनता हाय रे विधाता हयन मोर नारी जनता আগর চিঠি মই রাখিছি তো হ্যাঁ আগরটা আগে পছাটা পছে পছাটা পছে দেখো হ্যাঁ আগরটা কহি দিছি তো হয় কই যো তার আগরটা নে কই দিলে ধরবে এই ঘাঁ লোক তোমাকে কই দিও তুমি পড়ি দে না সে আগে দুইটা দিন ছানি কই দিছি পড়ি দরগা এ ঢলিয়া তুমি পড়া মা তুই পড়ি দে রে বেরি মকে টিকে ডর লাগছি গো এ মানে ডর কুতা আমি পাতে नहीं पैसा नो पकड़ती के गाड़ साहब नहीं आज तुम्हें पूरा तो नहीं मां पढ़ी जान ले तो भाई खाई ये गोमड़ी खाबार ताबेले बाटन गाखन आनी दो खाबा लागि ना गो ए नहीं हां पहला इटा देथिले तापर इटा देथि हां तो कोई कत जिमु बोलछि कोई कत जिमु बोलछु तमे क्या का हेंती कहस जा लिखले भजन गीत हां প্রিয় সজনী গো যাহা মু দেখিলি আজ গীত লিখিবার দিয়েছেন মতে গীত এবার তো লাগুছে গো মা প্রিয় সজনী গো যাহা মু দেখিলি আজ কহিলা লোকর মন কোন আসে শুনিলা লোক যে লাজ প্রিয় সজনী গো যাহা মু দেখিলি আজ পুরুষ হইন দণ্ড তার নাহি স্ত্রী হই নাহি পুরুষ হইন দণ্ড তার নাহি স্ত্রী হই নাহি জনে মনোহর সরে রাহাস মনোহর সরে রাহাস করন্তে রজ বীজ কিছু নাহি সজনী গো যাহা মু দেখিছি আজি
पहला पद गला अंतरा गला यहाँ दे आसला घोषा किछि दिन परे पुत्र हेला जन्म किछि दिन परे पुत्र जन्म हेला कांदे कुआ कुआ होई किछि दिन परे पुत्र जन्म हेला कांदे कुआ कुआ होई स्तन नाही पुत्र क्षीर खाउअछि स्तन नाही पुत्र क्षीर खाउअछि भाषारे भाषे नाही मुख प्रिय सजनी गो जहाँ मु देखिनी आज देखो आज्ञा जनता हिसाब लिखिछन मैं गीत हिसाब बुझे कर बुझे देलो गो पहले एटा भजन गीत बोले के लिखिछन हां 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 आ ई भजन भितरे 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 गुटे सारांश तमे बुझी पारुथिबो हां 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 तार जोनी नहीं किंतु पुत्र जन्म पुत्र करी तार स्थन नहीं होए किंतु पुत्र क्षीर खाउची हेंता हिसाब रे गीत लिखिछन मु गीत हिसाब रे सुने देइछे तम टैलेंट के टिके मानबा के पड़बा पुता जोहार थैंक यू गो मां तो सेटा बुझा मा हां 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 तापरे आ गुटे हमर दादा लिखिछन हेटा भी पढ़ी दियो गो क्या मने गोटे डाउट थिबा क्लियर हि जिबाटा पुराण रे लेखा 7टी सती पुराण रे लेखा 7टी सती हां हां एकरु अधिक तांकरी पति एकाधिक पति तांकरी थिला हां 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 सती रे की परी परिणत नाम रहिला एकरु अधिक पति करिछ वर्तमान एकरु अधिक पति हे करी श्री सती स्त्री केनता करे हला सदा पुराण सेटा 7 लोग एक नो अधिक पति करिछन हां आ पुनी से माने सती हिचन हां हां ताको ना कहबो के 7टा सती अछन से माने 2टा 3टा 4टा 5टा 10टा 15टा 14टा 20टा मनुष्य हमर कॉलेज के कहै छै जे पुता गोटे पत्नी के गोटे पति हेले सेटा सती स्त्री बोली के कहै छै मात्र एकरु अधिक पति भी हितिबा से नारी सती भी हितिबा देखे मो तो एंती कथा माने सुनले गो मां झार घुम पूरा निथरी जैसी ना सुन सुजन देई मन पुराण रटे ज्ञान सुन सुजन देई मन ज्ञान जुगारे जे जान अहल्या नारी थिले पूर्ण अहल्या रूप देखि जान इंद्र सूर्य कले रमण त्रेतया जुगरे अहल्या बोली कर गुटे सुंदरी स्त्री थिले गो तांकर रूप यौवन को देखि करी दिने स्वर्गर देवता इंद्र एवं सूर्य सही नै पारले पुता आसी कर तांकर संगे रमण करी हां 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 तो गौतम ऋषिंकर पत्नी हेले अहल्या परप्रियति कथा जानि साइला मात्र के तांकर स्त्री को अभिशाप दे ये क्या बोली देले जे
ପତି ଥାଉ ଯେତିରି କରଇ ଅନ୍ୟ ପତି ସଂସାରେ ନାହିଁ ତାର ଭଲ ଗତି ଭଲ ଗତି ବୋଲିକରି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ପାଷାଣ ହିଙ୍କର ହେଇଥିଲା ହଁ 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 କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ଜାଣିଥେ ଯେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ରମଣ କରିଛେ କରିଛା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସତୀରେ ଗଣନା କରାଗଲା ହଁ 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 ସେ ସତୀର ତ ଯାହାର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ କରିବେ ସେଟା ପତି ବୋଲିକରି ବର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବା ହଁ ହଁ ମାନ୍ୟତା କରାଯିବା ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗେ ରତି ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥିଲେ ଅହଲ୍ୟା ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ଏକରୁ ଅଧିକ ପତି ହେଲା ହେଲା ଗো କିନ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ଗୋଟେ